сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ифтитоҳи як қатор иншооти таъйиноти гуногун ва суҳбату мулоқоти самимӣ бо сокинону фаъолон ба ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи муваққатии деҳаи Калтачинор меҳмони олиқадро раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Балҷувон нахуст бинои нави маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. Бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз 3 ошёна иборат буда бо тарҳи муосир дар масоҳати 1841 метри мураббаъ сохта шудааст. Корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2019 дар асоси нақшачорабиниҳо ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. корҳои паймонкориву сохтмониро дар бинои маъмурӣ мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сафо 1 анҷом доданд. иттилоъ дода шуд ки дар рафти корҳои сохтмонӣ 40 нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин буданд. тамоми ҳуҷраҳои кории бинои нав бо дастгоҳу таҷҳизоти корӣ таъмин буда барои фаъолияти пурсамари кормандон бисёр созгор аст. бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи корхонаи ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Сафо 1 чунин бинои нави замонавӣ сохта ва ба истифода додем ки ин як тӯҳфаи арзишманд дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ба шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ноҳияи Балҷувон тараққӣ ва обод гашт. имрӯз ин ноҳияи кӯҳистон аз қудуми пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон гулгул мешукуфад. ба истифода додани бинои хуштарҳу замонавӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон дар дили кӯҳистон як тӯҳфаи беназире дар соли ҷашни истиқлолияти давлатӣ барои мо хизматчиёни давлатӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода иншоотро тӯҳфаи арзишманди ҳукумати мамлакат дар рӯзҳои таҷлил аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои тамоми кормандону сокинони ноҳия маънидод карданд. 23 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Балҷувон бинои филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон Амонатбонк рақами 75-ро мавриди истифода қарор доданд. бинои филиали Амонатбонк дар ноҳияи Балҷувон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шудааст. иншоот аз 2 ошёна ва таххона иборат буда дар ошёнаи аввал қисмати амалиётӣ, хазина, ҷойҳои ёрирасону толори бойгонӣ ва дар таххона бошад ҳуҷраи техникӣ ҷойгир мебошад. ошёнаи дуюми иншооти тозабунёд аз ҳуҷраи кории мудири шуъба, кормандон ва китобхона иборат аст. дар маҷмӯъ дар бинои филиали Амонатбонк дар ноҳияи Балҷувон 6 ҳуҷраи кории муҷаҳҳаз бо мизу курсии нав, компютер ва дигар технологияи муосир таъмин буда барои кору хизматрасонӣ мувофиқ аст. фармоишгари иншооти бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон Амонатбонк ва пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Умед мебошад. бинои тозабунёд дар муддати кӯтоҳ бо тарҳи меъмории муосир дар масоҳати 419 метри мураббаъ бунёд гардидааст. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамшуда пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур баҳои баланд дода масъулон ва дигар кормандони филиали бонкро ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мизоҷон вазифадор карданд. бо мавриди бинои филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон Амонатбонк дар ноҳияи Балҷувон амалиёти гуногуни бонкӣ аз қабили кушодани суратҳисоби бонкӣ, интиқол ва гирифтани маблағ, пардохти хизматрасониҳо ва гирифтани қарзҳо ба роҳ монда шудааст. акнун сокинон имкон доранд ки маблағҳои андоз ва коммуналиро дар бинои нави бонкӣ пардохт намоянд.
ёдрас мешавем ки дар ноҳияи балҷувон аз хизматрасониҳои амонатбонк зиёда аз 2230 нафар нафақагир ва кормандони 78 корхонаву ташкилоти буҷетӣ дар самти дастрасии маблағи нафақа ва музди меҳнат истифода мебаранд. 23 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Балҷувон ба корҳои сохтмонӣ 2 бинои истиқоматии 5 ошёна оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки масоҳати умумии иншооти сохташаванда 50 садяк заминро дар бар гирифта, замини зери сохтмон 124 метри мураббаъ мебошад. дар биноҳои бунёдшаванда 50 хонаи истиқоматии барҳаво, аз ҷумла 10 хонаи як ва 40 хонаи дуҳуҷрадор ҷойгир карда мешавад. фармоишгари иншоот муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳакаши он ҷамъияти саҳомии кушодаи санъии осп мебошанд. зимни муаррифии лоиҳаи бунёди биноҳои истиқоматӣ, сарвари давлат ба таъмини сифати кор дар рафти бунёди сохтмон дастуру маслиҳатҳо доданд. бинои истиқоматӣ бо мақсади дар оянда таъмин намудани кормандони касбу кори гуногун бо манзили истиқоматии хизматӣ сохта шуда, дар он шароити хуби зисту зиндагонӣ фароҳам оварда мешавад. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Балҷувон ба корҳои сохтмони 2 бинои 5 ошёнаи истиқоматӣ оғози расмӣ бахшида шуд. дар иншооти сохташаванда барои истиқоматкунандагон тамоми шароити зисту зиндагонӣ муҳайё карда мешавад. оғози бунёди ин бинои истиқоматӣ хизматӣ бори дигар аз ғамхориҳои сарвари давлат нисбат ба кормандони касбу кори гуногун шаҳодат медиҳад. иншооти мазкур тарҳ ва намои зебо дошта ба симои ноҳия зебогии дигар хоҳад бахшид. тибқи лоиҳа дар назди иншоот майдончаи бозии кӯдакон ва истироҳати калонсолон ба нақша гирифта шудааст. ҳамзамон ҳар ду бинои бунёдшаванда дорои лифт ва ҷои махсуси либосхушкунӣ мебошанд. мутобиқи нақша оянда дар ин ҷо боз як бинои дигари 5 ошонаи истиқоматии хизматӣ сохта мешавад. қайд кардан ба маврид аст, ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қисми бештари кормандони сохторҳои гуногун бо манзилҳои истиқоматии хизматӣ таъмин гардидаанд ва оғози сохтмони 2 бинои истиқоматии 5 ошона дар маркази ноҳияи Балҷувон аз тадбирҳои навбатӣ дар ин самт ба шумор меравад. 23 сентябр ҳамчунин дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳия майдони парчам ва нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. майдони парчам ва нишони давлатӣ дар маркази ноҳияи Балҷувон дар асоси нақшачорабиниҳо ба хотири истиқболи шоиста аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди боғи фарҳангии фароғатии ноҳия бо тарҳи муосир бунёд карда шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди иншоот нахост бо нишонаи арҷу эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти миллӣ дар пояи нишони давлатӣ гулчанбар гузоштанд. баландии пояи нишони давлатӣ 21.15 метр буда баланд бардоштани он дар бедор сохтани эҳсоси худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстии сокинон, махсусан наврасону ҷавонон мусоидат мекунад. нишони давлатӣ дар маркази ноҳияи Балҷувон бо назардошти эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва арҷу эҳтиром гузоштан ба рамзҳои давлатӣ бунёд гардидааст. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ парчами миллиро бо садо додани суруди миллӣ парафшон намуданд.
بلندی ستونپایه پرچم دولتی در مرکز ناحیه بلجوان 35 متر را در بر میگیرد. متای پرچم 14 متر درازی و 7 متر پهنایی دارد. مساحت عمومی میدان پرچم و نشان دولتی 7200 متر مربع را تشکیل داده برای سیر و گشت و استراحت ساکنان و مهمانان، اینچنین گذراندن چهاربینی‌های عمومی، فرهنگی، فراغتی و مشق‌های پگاهی روزی مساعد میباشد. انشاءات با زیاده از 500 عدد نهال گوناگون آرایشی و همیشه سبز و در مساحت 200 متر مربع با گل‌های رنگارنگ خرم گردیده نشستگاه‌های زمانوی گذاشته شده است. سپتامبر در ناحیه بلجوان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ورزشگاه مرکزی ناحیه را با 6000 جای نشست با استفاده داده در برنامه رنگین فرهنگی اشتراک نمودند. ورزشگاه مرکزی ناحیه بلجوان از جمله انشاءات جشنی به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بوده مساحت آن 368 گکتار را در بر میگیرد. میدان عمومی زیر انشاءات باشد 1446 متر مربع را تشکیل می‌دهد. کارهای ساختمانی در انشاءات سال 2019 آغاز گردیده با جلب 45 نفر متخصص جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجیک راهساز با صفت بلند به انجام رسانیده شده است. مبلغ گذاری انشاءات از جانب دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عملی گردیده از 4 منبر نشستگاه و همچنین جای مخصوص برای مهمانان عالی قدر عبارت می باشد. حجره‌های کاری مأموریت، ناظر، داوران، تکنیکی، لباس عوض‌کنی، مربیان، نقطه طبی و نظارت دوپینگی انشاءات معاصر ورزشی با بهترین شرایط در قسمت‌های زیر نشستگاه‌ها ساخته شده‌اند. مساحت میدان بازی فوتبال ورزشگاه 105 بر 68 متر را تشکیل داده در مساحت 13944 متر مربع سبززار گردیده است. همچنین یک قسمت انشاءات در مساحت بیش از 2400 متر مربع سفالک پوش و اطراف آن به اندازه 7000 متر مربع کبودیزار شده است. ورزشگاه مرکزی ناحیه بلجوان در زمینه توجه همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به رشد ورزش و سالمی جامعه بنیاد گردیده است. مورد استفاده قرار گرفتن ورزشگاه در سمت تشکیل تمرین‌های هر روزه، برگزاری مسابقه‌های گوناگون ناحیوی و ولایتی، چهاربینی‌های فرهنگی سطح بلند، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و عمومی‌گردانی ورزش در میان ساکنان امکان وسیع فراهم آورد. برابر به استفاده دادن انشاءات خوش‌طرح ورزشی در ناحیه بلجوان 10 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. در حدود ورزشگاه 4 روشنی دهنده کلان و 25 عدد چراغ مخصوص نصب کرده شده است که برابر فراهم ساختن شرایط برای مشغول شدن با ورزش هنگام شبانه با زیبایی موضع زینت خاصه ضمن نماید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد به استفاده دادن ورزشگاه مرکزی ناحیه بلجوان در جمع آمد تنتنوی سخنرانی کردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همه اشتراکچیان چهاربینی را به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته افتتاح ورزشگاه را تحفه ارزشمند برای ساکنان زحمت دوست ناحیه معنی داد کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که ساکنان ناحیه بلجوان با درک بلند مسئولیت و خویشتن شناسی کارهای آبادانی و سازندگی را باز هم وسعت بخشیده در پیشرفت و آبادی وطن عزیز سهم شایسته می‌گذارند. ساکنان زحمت‌قرین ناحیه بلجوان در قطار دیگر شهر ناحیه‌های وطن محبوب و منجیت استقبال 30مین سالگرد استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت بخشیده به این مناسبت تا به امروز 380 انشاءات گوناگون استحصالی و اجتماعی را بنیاد و از نوسازی کردند و در ده‌ها انشاءات دیگر کارهای بنیادکاری و از نوسازی ادامه دارند. از جانب حکومت مملکت با مقصد تامین نمودن رشد ناحیه بلجوان و حل مسائل اقتصادی آن در دوام سالهای صاحب استقلالی 780 میلیون سومانی مبلغ روانه کرده شده است. در این دوره در ناحیه 16 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 248 میلیون سومانی عملی کرده شده. حالا اجرای کارها در دایره 5 لایحه دیگر ادامه دارد. در دایره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه بلجوان برای سالهای 2016-2020 25 لایحه با مبلغ 84 میلیون سومانی اجرا شده است و در برنامه نوبتی برای سالهای 2021-2025 باز 129 لایحه با مبلغ 334 میلیون سومانی
پیش بینی شده است که برای رشد اینفراستراکچور ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی روانه کرده می شوند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان خاطر نشان کردند که شرایط ناحیه برای رستنی پروری و چارواداری بسیار مساعد بوده. رشد این بخش‌ها می‌تواند در تامین بازار داخلی با محصولات خودی و با کار دائمی تامین نمودن اهالی نقش مهم داشته باشد. از این لحاظ مسئولین وظیفه‌دار گردند که دایر به تشکیل فرم‌های چارواداری و پرنده پروری، خواجگی‌های ماهی پروری در موضع‌های مساعد، استحصال و ذخیره کردن محصولات و تامین نمودن بازار استعمالی با محصولات خوش‌صفت ساحه چاره‌های دخلدار اندیشند. در دوره صاحب استقلالی با دستگیری حکومت مملکت برای بهتر تامین نمودن مردم با نیروی برق در حدود ناحیه بلجوان نیروگاه‌های خرد برقی آبی هارمه و پشت باغ با اقتدار عمومی 360 کیلووات ساخته مورد بهره برداری قرار داده شدند. جهتی از بنبست کمونیکاسیونی رهایی بخشیدن و تبدیل دادن مملکت به کشور ترانزیتی یک قطار لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عملی کرده شد که ناحیه بلجوان را نیز در بر می‌گیرد. از جمله راه ماشینگرد دنقره کنگورد بلجوان خاولینگ با مبلغ 190 میلیون سومانی تجدید گرده سال 2019 به استفاده سپارده شد. همچنین ساختمان راه ماشینگرد بلجوان سرخاسار با مبلغ عمومی 85 میلیون سومانی آغاز گرده تا به امروز در دایره این لایحه 43 میلیون سومانی از خود کرده شده است. طی سالهای صاحب استقلالی در حدود ناحیه بلجوان 45 بنای نوی مؤسسه‌های تعلیمی برای 5250 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که مردم سربلند و زحمت قرین ناحیه بلجوان با شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی به خاطر باز هم آباد و زیبا و پیشرفته و نیرومند گردانیدن وطن محبوبمان چون هر وقت سرجم و اهلانه و با احساس گرم وطن دوستی سعی و تلاش میکنند. پس از سخنرانی سرور دولت محترم امام علی رحمان برنامه رنگین فرهنگی تهیه نموده اهل صنعت و هنر پیشنهاد اشتراکچیان چاره‌بینی کرده شد. 23 سپتامبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مرکز ناحیه بلجوان طربخانه سید خاصار را به استفاده داده با امکانات معاصر خدمت رسانی در آن شناس شدند. انشاءات معاصر خدمت رسانی در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی سالهای 2019-2021 با استفاده از صنعت خاص معماری ملی بنیاد گردیده است. طربخانه سید خاصار از دو آشیانه عبارت بوده. در اساس دستگیری‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از بخش خصوصی با تشبث صاحبکاری وطنی نسیم جان ستارov ساخته شده است. کارهای ساختمانی در این انشاءات سال 2019 آغاز گردیده تا 50 نفر متخصص محلی با جای کاری موقتی و معاش خوب تامین بودند. اکنون با مورد استفاده قرار گرفتن آن 15 نفر با شغل دائمی فرا گرفته شده برای تشکیل خدمت رسانی، برگزاری توی و معرکه‌های خرسندی ساکنان و دیگر چاره‌بینی‌ها امکانی خوب مهیا گردیده است. در طربخانه به میزاجان اساساً خوراک‌های ملی و زمانوی از سایدهای گوناگون آماده و پیشنهاد گردیده در آن امکان خدمت رسانی به 200 نفر در یک وقت موجود میباشد. نمای داخلی و بیرونی انشاءات با شکل و عنصرهای خاص ملی و معاصر آرا یافته به مرکز ناحیه زیبایی خاص ضم می‌نماید. طربخانه در ساحل دریای تلخک یکی از موضع‌های زیبامنظر ناحیه جایگیر بوده توجه سیاحان و مهمانان داخلی و خارجی را به خود بیشتر جلب می‌کند. ناحیه بلجوان دارای موضع‌های زیادی تاریخی و سیاحی میباشد و ساخته با استفاده دادن چنین انشاءات با منفعت بوده در سمت معرفی مهمانداری خاص تاجیکان و صنعت معماری ملی به سیاحان و مهمانان خارجی مساعدت زیاد می‌کند. با تاکید مسئولان مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات خدمت رسانی سید خاصار در رشد اینفراستراکچور ساحه سیاحی ناحیه بلجوان تکمیل نظام خدمت رسانی و در این اساس برای جلب بیشتری توجه سیاحان و مهمانان داخلی و خارجی زمینه می‌گذارد.